नमस्कार मु आपणकर प्रियर अपरूपा मु आपणको पूजास फ्लेवर हाउस को स्वागत जनावछि। आज आम प्रस्तुत करने जाऊँ ग्रिल सैंडविच। अति सहज उपाय रे किपरि आम ग्रिल सैंडविच प्रस्तुत करवा आसंतु जानिबा। ग्रिल सैंडविच पाई आवश्यक सामग्री गुड़ी को जानी नेबा। प्रथम गाजर को छोट छोट कर काटी नेबा, सिझा आलू नेबा, टमाटो को छोट छोट कर काटी नेबा, कैप्सिकम को छोट छोट कर काटी नेबा, प्याज को छोट छोट कर काटी नेबा, रसुन को छोट छोट कर काटी नेबा एवं पनीर नेबा। कड़ाई गरम होगा पई देबा। कड़ाई गरम होगा पर तेल ढालिबा। तेल गरम होगा पर प्रथम जीरा पकेइबा। जीरा फुटी आसबा पर कंचा लंका पकेइबा। कंचा लंका फुटी आसबा पर पियाज पकेइबा। एसबू को भल भाव गलाइबा। एबे अदा रसुण पूर्वर छोट छोट कर काटी नहीं बर्तमान पकाई देबा। अदा रसुण को भल भाव गलाई नेबा। केते पर्यंत तांकर अदा रसुण कंचा स्मेलटी कटि न जाइछि। अदा रसुण को भल भाव गलाई सारा पर वर्तमान आम काटी रखिथिबा गाजर को पकाइबा। गाजर हल्का टिके नरम हो आसवा पर आमे सेथिरे कैप्सिकम को पकाइबा। कैप्सिकम पर आमे टमाटो छोट छोट काटी रखिथिलु टमाटो को पकाइबा। एबे भल भाव गलाई नेबा। भल भाव परिबा गुड़िक भाजी जावा पर आम से स्वाद अनुसार लुण पकाइबा। भल भाव परिबा गुड़िक भाजी नवा। किछि समय भाजिबा पर आमे हळदी गुंड पकाइबा, लंका गुंड पकाइबा और भल भाव गलाई नेबा। तापर आम जीरा गुंड पकाइबा। जीरा गुंड पकाई भल भाव गलाई नेबा। यापर आम पनीर मसला पकाइबा। पनीर मसला पकाई भल भाव गलाई नेबा। एथिरे आमे टमाटो केचप पकाइबा। टमाटो केचप को भल भाव गलाई नेबा। भल भाव गलाई नेबा पर आम एथिरे पनीर ऐड करिबा। पनीर को भल भाव भांगिकी पकेइबा। एबे भल भाव गलाई नेबा। एबे आम पाखरे रखिथिबा सिझा आलू को मध्य एथिरे ऐड करि नेबा। सिझा आलू को मैश करिकी पकेइबा।
ମେସ୍ କରିକି ପକାଇ ନେବା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚର ମସଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରେଡ଼ର ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ କାଟି ନେବୁ। ବ୍ରେଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଚିଲି ସସ୍କୁ ଲଗାଇ ନେବୁ, ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଲଗାଇ ନେବୁ। ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରେଡ଼ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼କୁ ନେଇକିନା ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ବ୍ରେଡ଼ ଉପରେ ଦେବା। ବ୍ରେଡ଼ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ ଉପରେ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବ୍ରେଡ଼ଟିକୁ ଉପରେ ରଖିବା। ଏହି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରେଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାୱାରେ ଆମେ ବ୍ରେଡ଼ଟିକୁ ସେକିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବ୍ରେଡ଼ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରେଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମର ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲୁ ଗ୍ରିଲ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କାଟି ନେବା। ଦୁଇ ଭାଗରେ କାଟି ନେଇ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍କୁ ଲଗାଇ ଖାଇପାରିବା ଗ୍ରିଲ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ଏବେ ଆପଣ ଘରେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରିଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ରେସିପିଟି କେମିତି ହୋଇଛି ଓ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।